Okay. Have you guys filled out the attendance? Okay. Uh, should we start now, Din? So maybe we can introduce ourselves first. Okay. Maybe we should start the class now. Okay. Before that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. We want to introduce ourselves first. Maybe we can start from Adinda. Should I turn on my camera or not? Is that okay? Okay. My name is Adinda Pusmana Faiz, but you can call me Adinda or even Dinda. It's okay. And I'm a student. I'm a college student. Right now, I'm taking English literature in Unsud. So of course, I live in Purwokerto. So yeah, nice to meet you guys. So Okay. yeah, here with my partner. Okay, Farah, time is yours. Thank you, Aidin. Hey everyone, Mhm. I am Alfaranisa. You can call me Farah. I am a student from Unsur too, but I am from agriculture faculty. Um, okay, uh, maybe we should start our lecture first, or shall we? Like, okay, Oh, before maybe I want to ask. we we can turn our camera, Farah. Okay, okay. Mm, What? okay. Before we get going to the materials, how did you guys feel about the pre-test, especially about listening? By the way, I got the perfect score. I mean, every section is correct, so I think that's great. Mm, okay. So, it was it hard for the listening? Hi, Mirza. Mm, okay. Hidden is our material ready?
Yes, maybe Kak Budi will help us or kita yang presentasiin sendiri. Okay. Steve, I forget to tell you what are we going to learn today. So first, we are going to give you some materials about listening. It's about the listening question types, and then the listening tips. And after that, we're going to have a Q&A section. And after that, we're going to have a fun activity. Okay, so is it ready? Okay. Okay. Can next. Okay, as I said before, the topics for today is TOEFL and TOEFL listening question types and listening tips. Okay, for the question types, it will be delivered by me, and listening tips will be delivered by Adinda. Okay. Mhm. New. Next, please. For the first. Okay. The first type is my main idea question. It's it's itu paling sering ditanyain ya. Like you have to understand the general purpose of the speaker, and then you have to take a note of the keywords, and then the question example, like the passage, it usually begins with today's talk is on blah blah blah, and we're going to talk about blah blah blah. Yeah, like that. I think it's a general question about the passage. And then the second the second type is a detailed question. It's uh, it's you have to take notes of a major points or the important details of the passage. Like if the speaker usually will begin the passage with, for example, however, I will say the reason is, on the other hand, like the main point of the passage itself. So it's a bit tricky because usually the passage or the text begins with minor details, and then on the in the middle of the text, it will the main idea of the main details is located in the middle of the text. Do you get it? Jadi biasanya tuh kayak apa ya? Di awal itu tuh kayak minor detail gitu, nggak terlalu penting. Nanti di tengah tuh misalnya for example, nah biasanya tuh jawabannya tuh dimulai dari for example-nya itu. Kayak gitu buat detail questions. Oke, untuk next the third
type is function question. It's to understand what speaker is trying to achieve through what it's saying. So for the function question itself, you can find the answer from the expression or the tone the speaker saying. To, for example, uh, uh, biasanya kalau di TOEFL itu kan ada kayak sarcasm atau irony gitu. Misalnya, uh, dia menceritakan tentang seorang yang apa ya suka telat gitu. Terus nanti misalnya ada dua orang ngobrol, terus yang satu ngobrolin orang yang suka telat, ya mereka berdua ngobrolin orang yang telat, terus yang satu tuh ngebales kayak ngejawab gitu kayak kamu harus datang lebih telat. Gue sih, wah kamu datang lebih awal gitu. Kayak gitu, jadi kayak apa ya, sarkasm gitulah pokoknya. Nah, berarti kan nanti pertanyaannya tuh kayak apa yang dilakukan si A kayak gitu. Kalau misalnya si B bilang kamu datangnya pagi banget kayak gitu. Bisa function question kayak gitu sih. Okay, for the fourth type, the stance question. Okay. Stance question. Next slide, please. Okay, it's you have to recognize the phrase or words to indicate speaker's feeling or opinion. It's usually like it's more like. Dean, can you help me with the example of the stance question? Yeah. I mean, maybe for the example of the speaker's feeling, it depends on what the type of conversation is, or the type of lecture that, or maybe the audio or between two persons. So I think speaker's feelings, like maybe when two people like ask for help. Okay. Yeah. So it may. You have to understand. Yeah. Jadi kayak hampir sama kayak sarkasm gitu nggak sih? Jadi speaker's feelings, speaker opinion tuh maksudnya ada makna di belakang apa yang dia ucapin gitu. Gitu sih, speaker's feeling. Okay. Okay. If you don't, if you're not satisfied with our explanation, you can ask later. Okay, maybe we can next to the organization question. Okay. For the organization question, it's to know the sequence of information. You can use outline, arrows, or diagrams to take a note, and then notice the transition words such as first, next, then, so, now, and last step. So for this question, usually there's a text
For example, a text about procedure text, and then inside the text there will be some question, some explanation. Jadi di teks prosedur itu biasanya ada kayak explanation-nya gitu, alasan kenapa harus melakukan prosedur ini. Nah, buat pertanyaannya itu biasanya ditanyain kayak why does blah 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 should kayak kenapa harus dilakukan kayak gitu di prosedur itu kayak gitu. Jadi kayak harus pay attention banget sama kayak alasan dari prosedur atau alasan dari dari orang itu melakukan sesuatu kayak gitu sih buat organization question. Okay, for the next question is content question. It's you have to pay attention to category words, characteristic of categories, and example. Okay. For this, you it's like more. Maybe you can help with the question, the example. You can find the example. Mungkin itu ya, kemarin di part yang listening aku sempat yang pretest itu aku sempat dengar jadi speakernya itu kayak ngasih penjelasan tentang apa itu naturalism sama realism. Nah ini termasuk ya kan, termasuk questionnya itu termasuk konten. Jadi di speakernya itu sendiri kan membandingkan atau membedakan naturalism itu karakteristiknya gimana, terus nanti realism gimana gitu. Jadi ini sebenarnya kayak hampir mirip-mirip sama detail question yang nggak sih? Karena yang ada karakteristik atau poin tertentu yang harus kita cermatin gitu di situ. Dan speakernya kemarin juga sempat bilang kalau naturalism itu condong karena ke arah filosofi, realism itu yang objektif, kayak gitu sih. Jadi kayak menanyakan tentang isi dari teks itu gitu. Iya. Gitu ya. Mirip gitu. Okay. For the last type is inference question. It's ini tuh paling banyak kayaknya deh. Soalnya ini kayak menanyakan sesuatu yang implisit gitu dari teks atau passage yang ada di yang diomongin sama speakernya. Jadi biasanya tuh pertanyaannya kayak which of the following can be inferred from the paragraph kayak gitu. Jadi kayak informasi apa sih yang bisa didapatkan dari teks tersebut kayak gitu. Kalau buat inference question. Okay, maybe for the question types, that's all. And next is listening tips. And that time is yours. Okay, thank you, Farah, for your time. So right now it's about listening tips. There's a second topic of our theory class tonight. So, okay, next. So, okay, there are a lot of tips here you can see on your screen. So the first is listen to something in English every day. You know that if you want to improve your listening skill, your listening ability, you have to practice, right? So you should actually practice every day. Many ways you can take as your practice. For example, you maybe you do it every day
listen to the music, watch movie, not only like what we see, I mean what we watch, but we also listen to the conversation, the script of the movie. And currently we also stay at home, so you guys can take an advantage from YouTube. I mean, social media platform as YouTube. So many videos, many vlogs, many like videos in English, especially maybe Western people, or even um, many foreign people make or create a video in English. So I think um, the way you can train, the way you can practice your listening skill can be from that way, or even you play or you use Twitter or even Instagram every day, every time. I beg you do that. So it's so useful because you can take an advantage from that. Maybe you search videos of news from BBC, CNN, or even New York Times. Or if you like environment or even nature videos, you can watch video in YouTube from Nat Geo or even science, kind of like that. So I think this is very important because many access we can access easily every day. So I think that's very effective too. And then the second is listen actively by trying to answer who, what, when, where, why, and how. So this is the WH question. So actually, um, this is like the question is, jadi kalau ada pertanyaan yang atau kita latihan untuk cari apa itu who, apa, di mana, kapan, terus kenapa, bagaimana, itu sebenarnya lebih fokus ke detail sih. Jadi kalau kita dengerin sesuatu atau kita dengerin musik atau mungkin kita lihat dan mendengarkan film, itu coba latihan kita kayak bikin summary gitu setelah mendengarkan. Summary itu kejadian di mana, atau mungkin video berita yang tadi udah aku mention dari BBC, dari CNN, atau dari mana lagi, ya intinya platform berita yang internasional itu bisa, apalagi berita kan pasti ringkas ya, paling semenit atau 3 menit gitu. Jadi bisa banget buat latihan kita nyatet itu kejadian di mana, itu kejadian siapa yang terlibat, itu kejadian gimana sih gitu. So itu membantu banget sih. Toh juga nggak begitu panjang kan, pasti cuman semenit atau 3 menit. Terus yang ketiga, listen passively to get general idea. Dan ini menurutku kebalikan dari yang kedua tadi, karena yang kedua itu kayak lebih detail, cuman yang ketiga ini listen passively. Jadi ya udah kita listen to music or even watch and listen on the from the movie that we watch. Ya kita dengerin aja, mudeng gak mudeng, lihat aja, dengerin aja dulu. Jadi nanti setelah selesai, musik itu selesai atau video itu selesai, coba kita summary, kita conclude, oh ini sih isinya tentang apa, mereka ngomongin apa aja. Jadi gitu sih, coba belajar untuk merangkum buat jawab itu yang tadi, siapa, di mana, kapan, yang WH question itu. Nah, terus yang keempat ini ada keep listening each day. Ya ini it almost the same with the first tips. Jadi you know that
if we want to achieve something, if we want to get something, we need through the process. So the process is not only in one night, like tomorrow we can listen easily and perfectly, but no, there are a lot of struggle here. So that's okay. So keep listening each day. I think you can make your listening in English be your new habit, be your new activity, be your new routine in your daily activity. Keep listening everything, maybe music in English, or even yes, actually in English. And then next, it is write the summary of the main idea what you heard. So this like same with what I've mentioned before. So just listen to it. I mean, mudeng nggak mudeng, coba tetap dengerin aja, tapi tetap fokus. Jadi nanti setelah video itu selesai atau musik itu selesai kita dengerin, coba di-conclude yang tadi aku bilang. Ini intinya tentang apa, atau apa sih? Ya intinya tentang apa, kesimpulannya apa, atau mungkin ada unfamiliar words, jadi vocab yang kalian belum tahu atau baru pernah dengar, catat aja, tapi keep listening. Terus okay, next is write down new expression, idioms, and vocab, like what I've mentioned before. So while we are listening, so if we face or even meet an unfamiliar words, it's better to us to write it down in your notes or even in your book, special book for vocab, for new idioms, slang, or even the phrase that commonly used for native speaker, I think. Jadi mungkin emang kalau di film itu banyak slang, banyak idioms yang mungkin agak susah gimana? Apa sih, kan mereka state the idiom, state the slang itu bareng sama skrip mereka, dan itu pun biasanya cepat ya kan. Jadi it's okay, jadi kalau atau nge-catch phrase yang aneh, tulis aja, dan mungkin atau besok-besok bisa cari di Oxford Dictionary or even di Google Translate. Di Google Translate itu artinya apa. Jadi biasanya kalau kita nulis pun kayak stay di memori kita gitu. Oh, pas itu aku pernah nulis ini nih, dan artinya ini gitu. Itu membantu sih. Jadi kita keep listening, tapi juga write it down, the new vocab. Okay, next is listen for signal that will help to organize the conversation. Yang dimaksud signal di sini itu clue, kayak konektor, conjunction, yang tadi udah disampaikan di slide yang question type itu. Jadi kayak for example, whoever, therefore, terus apa lagi? Since, banyak conjunction yang artinya itu dan atau tambahan, atau yang artinya hal yang bertolak belakang, atau pembanding, atau pemberi alasan, reason, because. Jadi kita sebenarnya perlu paham sih, ini clue, ini konektornya nih maksudnya apa. Jadi kan kalau kita tahu, oh berarti ini additional information, oh berarti ini menyatakan reason, apa sih alasan dari kejadian itu. Misal the explosion is caused by bla bla bla. Jadi kan kita tahu bla bla blanya itu, oh ini ledakan itu disebabkan oleh apa gitu. Dan ya lanjut, know for expression, vocab. Ya, jadi
yang for example I think theory therefore itu tadi yang aku udah sebutin. So we have to know the connector sentence. It's very important because it states what the type of conversation is. So yaitu conversation itu menjelaskan sebuah apa sih pembandingan atau kayak ngasih detail yang minor detail itu kayak additional information atau mungkin membandingkan hal A dan B. Kita harus tahu sih. Kita juga di listening itu agak tricky pas ada phrase yang artinya tuh not, tapi ya emang artinya not, cuman di pronounce-nya itu samar-samar karena ya listening, dan mereka pun ngomongnya mungkin agak cepat gitu. Misal yang an dan dis, jadi kan an dan dis itu kan suffix yang apa sih menandakan kalau itu tuh not atau noun atau adverb atau adjective yang artinya itu antonim. Jadi agak tricky juga sih, misal mau nyatain unlikely, likely, atau disrespectful, tapi disnya di pronounce-nya nggak ditekan gitu, disrespectful. Jadi semua emang butuh proses. Jadi untuk membandingkan kayak tahu oh ini ada disnya di depan, itu butuh latihan sih. Dan makanya kalau ada listening sebenarnya tetap fokus aja. Kalau misal bingung nih, aduh ini artinya apa, aku nggak mudeng, cuma fokus aja sampai selesai sampai kita bisa conclude oh ini tuh maksudnya tentang ini gitu. Terus yang terakhir, listen for signal words such as because, therefore, for example, in contrast, and etc. Ya ini penting banget sih yang tadi mungkin Farah udah sampaikan. Jadi for example, setelah for example itulah jawabannya gitu. Karena dengan clue atau signal words, for example itu menyatakan additional information, menyatakan inti dari, bukan inti ya, kayak apa ya, ya benar, informasi detail yang kalau dikumpulin dan itu jadi satu topik gitu sih. Dan listening tips lainnya, we know that listening interval is a test. Jadi kalau di sebuah tes itu pasti ada pattern, di mana ya pasti soalnya gitu-gitu doang, cuman beda topik. Misal nomor 1 sampai nomor 10 itu mungkin pertanyaannya urut, nanyain main idea, nanyain detail, atau nanyain apa tadi tuh inference. Jadi biasanya kalau di tes tuh emang urut gitu loh, maksudnya patternnya tuh bisa kita tebak, makanya kita bisa bikin materi yang kayak gini. Jadi type of question-nya tuh bisa kelihatan gitu. Dan listening tips lainnya apa ya? Aku sih pernah dengar dari mentor atau dosenku. Jadi kalau di listening itu tricky-nya, kalau kita lihat di list of answer itu biasanya ada kalimat yang mirip-mirip sama apa yang kita dengar, dan itu malah yang salah. Jadi kalau bisa kita jawaban yang paling beda dari apa yang kita dengar. Gitu sih, itu yang paling tricky. Apalagi yang di nomor-nomor awal tuh, nomor 1 sampai 10 katakanlah, itu kan pasti conversation yang singkat, paling 2 atau 3 ya dialog gitu. Dan mungkin yang dialog terakhir itu yang apa ya, nyantel di otak, dan itu malah mirip sama jawaban apa yang kita pilih gitu.
ya itu sebenarnya salah, itu trik sebenarnya, kayak menjebak kita sih. Jadi biasanya kalau di dialog itu bentuknya pasif, jadi nanti di answer-nya itu bentuknya aktif. Jadi dibolak-balik gitu. Jadi apa ya? Butuh latihan sih emang. Aku sendiri emang susah kalau listening nih. Bisa dibilang nih kayak kelemahanku. Walaupun udah bertahun-tahun ya, mungkin dengerin musik atau mungkin nonton film gitu. But it also takes process. Jadi ya mungkin gitu aja. I hope these tips and also the previous material about question type in listening TOEFL helps you very much. So that's it. Yeah. Thank you. But before we close our material, our presentation, our discussion, maybe does anyone have question or even masukan atau kritik saran? It's okay. It's very acceptable. Atau mungkin bisa tanya lewat lewat komen aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang bingung di part mana gitu. Do you have any question? Maybe when I about the question type that is not clear, like tips or something. Okay. Tone and feeling. Kalau tone sama feeling itu sebenarnya mirip sih, cuman kan uh, itu tuh kayak sama-sama, menurut aku sendiri sih itu kayak sama-sama menjurus ke satu feeling. Jadi kayak tone itu menunjukkan feeling dari pembicara kayak gitu sih. Kalau apa ya, sepengalaman aku dengerin listening di TOEFL kayak gitu. Mungkin
Dinda ada jawaban lain bedain tone sama feeling? Tone sama feeling. Seingatku, karena emang jurusanku itu sastra dan di sastra itu ada materi poetry, puisi gitu, poem, dan tone sama feeling itu kayak sama tapi sebenarnya beda gitu. Ya feeling ya yang kita rasain gitu. Dan tone kayak ekspresi yang intinya kayak tone itu ekspresi yang berasal dari speakernya. Sedangkan kalau feeling itu ekspresi atau feeling ya yang kita rasain gitu. Jadi kayak tone itu dari speakernya, feeling itu yang kita rasain gitu. Mungkin kalau di listening to full ini, kalau kita kaitin gitu ya, itu kayak seakan apa sih? Mungkin tergantung konteks ya, konteksnya conversationnya itu tentang sesuatu yang menyangkut empati, simpati, bisa jadi. Iya nggak gitu, Pak? Ra. Tone ada kayak ngomong speaker. Iya sih. Ya, jadi kalau sepengetahuan aku ya, jadi kan kalau listening kan kita nggak bisa ngelihat ekspresi dari speakernya. Jadi buat ngetahuin feeling dari speakernya itu lewat tone-nya gitu, lewat tone-nya gitu. Tahu aku sih. Iya bisa, Detia. Mungkin tone yang dimaksud di sini lebih ke stress dan unstress words atau mungkin kata yang selalu di repeat sama sama apa ya speakernya atau ya antara dua orang itu. Jadi biasanya yang di stress banget, yang di repeat terus itu malah keywordsnya. Maksudnya mungkin mereka berdua lagi ngomongin oven yang rusak dan oven yang rusak di repeat terus, berarti kan ya topiknya ya oven itu misal, dan mungkin tidak lanjutnya si ceweknya minta tolong ke cowok atau sebaliknya atau gimana gitu. Oke. Untuk setiap conversation di listening pasti punya signal buat answer. Itu pasti sih, apalagi buat kayak apa inference gitu yang tadi apa implisit gitu. Tapi juga kan ada pertanyaan yang langsung ada di apa di conversation atau di teksnya itu. Jadi itu kayak apa nggak ada signal buat answernya, tapi emang stated di apa yang diomongin speaker. Cuman kalau misalnya buat yang apa implisit atau buat yang kayak bertanya tentang feeling atau tone dan sebagainya itu pasti ada signalnya kayak gitu. Fajri. Mau nambahin dong untuk Fajri. Biasanya di nomor-nomor terakhir there's no question. I mean there's no question in your textbook. Jadi pertanyaannya di dikte di audionya, dan clue-nya atau mungkin triknya kita bisa lihat dari list dari answer-nya itu. Oh kira-kira kalau listnya itu nama tempat mungkin yang ditanyain di mana, atau mungkin nama waktu, atau ya kayak 2 kali sehari, atau mungkin 3 jam dalam seminggu, mungkin ditanya durasi waktu atau tentang waktu itu sendiri. Jadi
ini kan tes, dan pasti tes itu ada triknya, ada pattern, ada pola yang bisa kita antisipasi buat jawab gitu. Ya bisa dilihat yang tadi Farah bilang, dari audio yang kita dengar, atau kita kayak nebak-nebak gitu dari jawaban dulu. Oh ini nggak ada pertanyaannya ya, mungkin dengan jawaban ini pertanyaannya itu tentang topik, atau nanya tempat, atau nanya waktu gitu. Ya. Itu untuk jawaban untuk pertanyaan dari Fajri. Oh ya, sebelumnya untuk Alia, gimana pertanyaannya, apakah udah terjawab yang ngebedain tone sama feeling? Deh, saya lihat. Oke, untuk pertanyaan yang lain, ada lagi yang belum jelas? Oke. Oh, oke. Ini mau jawab yang mana dulu? Yang Deva. Oh, okay. For the pretest score, it will be to be sent either tonight or tomorrow. I think because there are some people that haven't sent their answer sheet to us. Mungkin itu Deva untuk jawabannya. Jadi untuk pretest score nanti pasti kita share tuh sama sama detailnya kayak listeningnya dapat berapa, structure sama readingnya gitu. Gimana Deva, ada lagi? Farah. Ya. Mungkin kita tanyain juga, ini enaknya kalau kita share di grup atau kita PC gitu. Okay. So gimana enaknya, kalian pingin di grup langsung gitu atau mau di PC aja? Oke. PC aja.
Okay. Okay. Oke. Berarti next ke pertanyaannya Alia. Sebenarnya masih belum kena nggak nangkep tone yang arah ke perasaan pembicara. Kayak datar. Terus caranya biar lebih peka buat nangkep feeling si pembicara. Jadi karena aku nggak ada pelajaran tentang listening nih, jadi sepengalamanku, kalau buat yang ada tone dan ada feeling, itu biasanya diungkapkan atau ada itu di kayak conversation gitu. Kalau misalnya ada yang datar itu karena emang dia teksnya tentang apa ya, tentang organization atau lecture kayak gitu emang. Jadi kayak untuk tone sama feeling sendiri itu tergantung dari teks yang dibicarakan apa. Jadi kita harus tahu dulu dia tuh lagi ngebicarain teks apa sih kayak gitu. Terus biasanya kan kalau orang ngomong tuh di listening ya terutama itu tuh mereka udah pasti ada tone buat ngomong kayak gitu. Terus jadi kayak misalnya ada tone kaget, tone apa ya kayak sarcasm, irony kayak gitu sih. Mungkin Dinda kalau dari kamu gimana tuh biar lebih peka buat tangkap feeling pembicaranya? Gimana ya? Emang di jurusanku emang ada matkul listening. Dan itu kebetulan semester ini tentang TOEFL gitu. Jadi, tapi itu ini kan teori ya, dimana ya teori buat dasar aja, buat basic kita tahu triknya, tahu step-step yang bener buat jawab atau buat dapet skor yang benar sebanyak-banyaknya. Cuman kalau di listeningku sendiri itu kayak lebih ke prakteknya gitu loh. Jadi dikasih soal dan dikasih tahu tipe soalnya itu gini, nanti cara jawabnya gimana. Tapi itu lebih ke praktikalnya gitu loh, nggak yang begitu teoretik kayak gini. Tapi kalau buat tahu gimana itu gimana ya, pasti butuh latihan ya pasti. Dan biasanya kalau tahu tone apa sih kayak maksudnya gitu, itu kayak apa sih dari keyword mungkin kayak ada audio yang monolog dan kita dari tone atau intonasi atau keywordsnya atau apa sih ya ada clue-clue gitu ya, kita tahu monolog itu tuh buat siapa gitu kan. Yang kemarin tuh aku juga dengar, jadi monolognya itu tentang kayak tur di sekolah dan itu ditujukan untuk siswa baru. Jadi nanti kalau kalian mau ke lapangan tenis ke sini, nanti ke soccer field ke sini, jadi kayak ya kayak mereka kayak ngomong sendiri kan, cuman kita tahu yang mereka maksud tuh untuk siswa gitu loh, bukan bukan conversation ya, monolog itu tuh um, bukan untuk apa ya, temanya tentang environment atau apa, cuman itu tentang kayak school tour gitu loh. Jadi untuk tahu itu sebenarnya teori aku bingung ya, cuman kayak lebih tahu tentang keywordsnya gitu sih di monolog itu ataupun di dialognya ya. Atau itu apakah itu membantu Alia? Jujur aku juga masih struggle
ini gimana sih, ini ngomongnya tentang apa. Aku juga kalau misalnya listening, aduh ini ngomong apa sih, nggak mudeng gitu. Bener-bener. Ya kan, Dan emang ya kadang perlu, kita nggak kebiasaan buat listening karena ya bahasa sehari-hari kita pun mother bahasa, language itu bukan English gitu kan. Ya gitulah. hmm, oke. Semangat Alia. Ya, Ya, yang pasti banyak latihan sama pengalaman sih, kayak gitu kalau buat listening sendiri. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Kalau udah nggak ada, kita bisa langsung move to the next activity. Gimana yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan yang masih bingung atau tentang materi atau tentang tipsnya? Uh, Mungkin kita bisa langsung lanjut aja, Din, ke activity-nya. oh boleh. Okay, for the next activity, we will have um, a movie audio and a song, and I hope you are with your pen and your paper beside you because we have kalian akan mendengarkan lagu dan audio dari movie ini, terus kalian akan menebak uh, lagu ini tentang apa dan video yang audio dari video itu tentang apa. Oke, yang pertama yang movie dulu atau yang song dulu, Din? Mungkin yang seru dulu ya, yang musik dulu aja ya. Kayak kita musikan. Oke. Ini Budi musiknya Dari kamu Batira. Oke, oke, wait ya. Jadi cara mainnya itu tadi kata Farah, kalian nulis per liriknya, tapi harus nulis cepat berarti ya. Ya pokoknya intinya tulis aja apa yang kalian dengar, dan dengan apa yang kalian tulis, liriknya itu nanti akhirnya di-conclude, di summarize. Ini lagunya tentang apa, atau tentang curhatan patah hati atau apa gitu. Jadi yang tadi sekalian kita aplikasiin gitu. Kita latihan untuk cari garis besarnya, cari general idenya. Oke, audionya akan aku share di WA juga. Oke.
Kedengeran nggak? Bentar ya. Teman-teman, tunggu sebentar ya. Mungkin kita akan mulai dari yang audio movie dulu karena ini buat lagunya belum bisa connect untuk laptopnya. Jadi kita ke movie dulu ya. Buat Kak Dinda boleh share screen. Oke, bentar. Ya. Jadi ini itu ya, kayak cuplikan scene, cuman ini bentuknya audio doang dari suatu film. Yang pasti kalian tahu mungkin apa. Coba bentar. Mungkin ya, jadi cara mainnya sama kayak tadi. Kalian dengerin aja dulu. Mungkin kalau perlu take notes, ya nggak apa-apa, take notes aja. Dan nanti kasih tahu kita ini tuh mereka lagi ngomongin apa sih, dan ya intinya lagi ngomongin apa gitu. Oke, bentar. Share, press now. Professor, can I ask you something? I want to know why it stopped you facing that problems. I would have thought it would be obvious. I assumed it would take the shape of Lord Voldemort. I did think of Voldemort at first, but then I remembered that night on the train. And later. Well, I'm very impressed. That suggests that what you fear the most is fear itself. This is very wise. Before I fainted, I heard something. A woman. Screaming. Our Dementors force us to relive our very worst memories. Our pain becomes their power. I think it was my mother. Who actually was murdered. The very first time I saw you, Harry, I recognized you immediately. Not by your scar, by your eyes. They're your mother, Lily's. Yes. Oh, yes. I knew her. Your mother was there for me at a time when no one else was. Not only was she a singularly gifted witch, she was also an uncommonly kind. She had a way of seeing the beauty
in others, even and perhaps most especially when that person could not see it in themselves. Your father, James, on the other hand, he had a certain, shall we say, talent for trouble. Talent, rumor has it, he passed on to you. You're more like them than you know. In time you'll come to see just how much. Okay, is that enough or play it second time? What's the scene is about? Ya, atau Can you mungkin guess? guess dulu movie-nya apa. Anyone can guess what movie it's from? So, does anyone know what movie it's from? Hello, guys. Are you there? Or are you still listening from the WhatsApp? Okay. Can someone turn on their microphone and like explain to us what it's about, or maybe where does the clip from? Hello? Hello, Farah. Okay. Uh, okay. Can someone guess? Can anyone guess? Hmm. Uh,
It's not Tom Holland, but he is British. Kalian bisa nulis di chat itu suara siapa atau itu dari film apa. Oke. Ada yang mau nge-guess nih, itu film apa? Benar nggak, Din? Harry Potter. Ya, Harry Potter. Yap, benar. Terus, ada yang tahu nggak kira-kira dari klip Harry Potter tersebut, dia lagi ngomongin apa? Oh, Coba mungkin sekali lagi ya, cuman ini ada kelihatan mukanya, biar mungkin bisa kita tebak lewat gestur mulutnya. Belajar listening tips juga mungkin kalau kalian nonton film, subtitlenya di off-in. Coba nih ya, nonton sekali lagi ya. Ini agak lirik suaranya, jadi mungkin kalian bisa polin volume kalian. Professor, can I ask you something? I want to know why I stopped you facing that progress. Thought it would be obvious. I assumed it would take the shape of Lord Voldemort. I did think of Voldemort at first, but then I remembered that night on the train. And the Dementor. Well, I'm very impressed. That suggests that what you fear the most is fear itself. This is very wise. Before I fainted, I heard something. A woman screaming. Our Dementors force us to relive our very worst memories. Our pain becomes their power. I think it was my mother. The night she was murdered. You know, the very first time I saw you, Harry, I recognized you immediately. Not by your scar, by your eyes. By your mother, Lily's. Yes. Oh, yes. I knew her. Your mother was there for me at a time when no one else was. Not only was she a singularly gifted witch, she was also an uncommonly kind woman. She had a way of seeing the beauty in others, even and perhaps most especially when that person could not see it in themselves. Your father, James, on the other hand, he had a certain, shall we say, talent for trouble. Talent, rumor has it, he passed on to you. You're more like them than you know. In time you'll come to see just how much. Ya, mungkin. Ya, gimana Anis Syafa? Ya, betul. Jadi, mereka lagi kayak flashback gitu, ngomongin tentang orang tuanya si Harry.
Gimana Kak Adinda? Udah bener yang dijawab sama Alia dan Anisyafa? Ya yang aku dengar karena ini kan pakai British accent yang sebenarnya bagus, cuman susah aja bagi kita yang pakai aksen American gitu. Cuman intinya emang benar mereka ngomongin tentang orang tuanya si Harry dan si James. Jadi si Lily ini kata si Luke ibunya dulu baik banget karena udah nolong si Lupin itu, tapi kebalikannya kalau bapaknya itu bilangnya apa tadi, talent for trouble. Jadi talented cuman mungkin kind of ya suka bikin trouble gitu. Okay. Nice. Menantang ya dengerin Harry Potter beberapa jam gitu. Tapi emang membantu banget sih nonton film apalagi British dan gak pakai subtitle tuh bener-bener melatih membiasakan telinga. Mungkin karena yang lain juga udah dapat, udah dijelasin juga nih sama teman-teman, udah dijelasin juga sama Kak Dinda. For the time it's almost end. Jadi gimana nih Kak, mending dilanjut yang song apa enggak? Gimana nih teman-teman? Kan kelas kita sampai 8:30. Kita mau skui aja atau kita pause dulu? Gimana teman-teman? Bisa, cuman kan ini udah mau habis waktunya. Apa kita mau coba aja? Oke. Mau dicoba atau kita cukupin? Mungkin bisa dicukupin dulu Kak, kan kita juga punya sesuatu. Oke. Buat musiknya nanti tetap aku share di grup. Mungkin kalian mau coba-coba dengerin, terus mau coba listening gitu kayak misalnya dari lagu terus kalian nyoba nulis liriknya sendiri gitu dari listening gitu, terus sama mau belajar juga ngertiin sebuah lagu boleh. Terus makasih ya teman-teman udah hadir di kelas kita. Kalau misalnya ada saran atau pertanyaan bisa langsung PC atau ngomong di grup gitu. Oke, makasih juga buat tim dari SEF. Kita dikasih kesempatan. Makasih juga Kak Dinda, partner saya ini yang udah ngasih
jawaban yang sangat memuaskan. Oke, kalau begitu kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, makasih semua. Kalau mau live silahkan.